Baik, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Happy Sabbath, brothers and sisters. Saya yakin Tuhan berkenan dan senang melihat kita datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. I'm sure that God is delighted that we all come together to worship Him today. Dan Tuhan menghendaki supaya kita datang dengan penuh sukacita. And God wants us to come with joy. Sebab Alkitab mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Because the Bible says, rejoice in the Lord always. Bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Rejoice in the Lord always. Kita sudah baca ayat inti kita mengenai kasih. So we have heard the scripture reading about love. Dan pagi hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang penurutan di dalam kasih Tuhan. And then this morning we're going to learn about obedience in God's love. Kita sudah mengawali ibadah kita dengan lagu pujian dan doa. So we have started our program today with Orang-orang muda kita sudah menyanyikan sebuah lagu yang indah. and then our youth already sang a very beautiful piece. Kalau saya dapat mengerti, ada kata yang mereka katakan, mereka kepingin nanti melihat muka Yesus. So if I'm not mistaken, there are some phrase there that said that they want to see the face of Jesus. Kita semua rindu agar supaya kita melihat muka Yesus. So we all have the desire that one day we will be able to see the face of Jesus. Dan terima kasih Aldo sudah memberikan cerita anak-anak. And thank you for Aldo for giving us the children's story. Selamat datang Pak Sitorus. Welcome, Brother Sitorus. Kelihatan Aldo sudah lebih tinggi dari Pak Sitorus. I see that Aldo is taller than him now. Tuhan memberkati dia dan berkati keluarga. So God will bless Aldo and also Aldo's parents. Baik, pagi hari ini saya akan mulai dengan sebuah pengalaman. So I will start today with an experience. Pengalaman itu saya berikan judul salah sangka atau salah pikir. So the experience, I would call it as prejudice or misconception. Berapa tahun dulu kami menghadiri rapat General Conference di Detroit, Michigan. So some years ago we attended this General Conference meeting in Detroit, Michigan. Dan divisi Timur Jawa waktu itu berpusat di Singapura, minta semua editor di seluruh divisi harus hadir. So and then Far East Conference at the time the center in Singapore, they wanted all the editors to attend the meeting. Sesudah kami selesai mengikuti rapat di Detroit, so after we finished the meeting in Detroit, divisi Timur Jawa minta supaya kami harus mengikuti satu study tour dari Andrews University. So they wanted us to attend the study tour in Andrews University. Kita belajar mengenai arkeologi, dipimpin oleh Dr. Siegfried Horn. So we attended this archaeology seminar. Banyak catatan yang saya catat pada waktu keliling di Timur Tengah. So there are many notation that I made when I made my tour around Dan akhirnya East. catatan itu saya susun di sebuah buku. And then I made a book out of it. Ini yang saya pegang, ini cetakan yang ke-6. Buku berjudul Dari Kairo ke Yerusalem. So I wrote this book entitled From Cairo to Jerusalem. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai cetakan yang ke-6 saya tidak tahu ada cetakan yang berikut. Kalau satu kali cetak 10.000, berarti ya 60.000 sudah tersebar. So I'm praising God that it has come in several editions already. So I don't know how many already been produced. Nah, mengapa salah sangka atau salah pikir? So what is this prejudice or misconception? Sebab banyak orang yang membaca ini, mereka salah pikir mengenai saya. I'm sorry. Orang yang sudah membaca ini ternyata banyak yang salah pikir mengenai saya. Oh, so there are many people who read my book. They had a misconception about me. Sebab waktu saya sampai di Manado, ada yang tanya, oh ini yang menulis buku ke Yerusalem?
So because when I went to Manado, there are some people that said, "Oh, is this the guy that wrote the book from Cairo to Jerusalem?" Pada waktu kami baca buku itu, saya pikir penulisnya orangnya tinggi besar. Because they were saying, when I was reading this book, I thought that the writer was a very tall and big. Padahal sekarang kita lihat orangnya pendek. But then when we meet the person, he's not very tall. Dia bilang, kita pikir orangnya itu hidungnya mancung. So I thought the person has a very long nose. Tapi salah pikir, salah sangka. So there's misconception. Saudara-saudara, banyak kali kita salah pikir mengenai sesama kita. So there are times when we have prejudice or misconception about other people. Itu biasa. That's a usual thing. Tetapi paling berbahaya kalau kita salah pikir dan salah sangka mengenai Bapa kita di surga. But then what's the most dangerous is we have a misconception or misjudgment about our Father in heaven. Kita tahu bahwa kita kenal Bapa kita di surga. So we need to know our Father in heaven. Tetapi apakah kita kenal betul di dalam kehidupan kita dari hati kita, bukan hanya kenal saja. But do we really know Him well in our lives? Makanya Elia menegur bangsa Israel dulu. And that is why Elijah, the prophet, rebuked the Sebab orang Israel di zamannya Raja Ahab, mereka itu bilang berbakti kepada Tuhan, tetapi mereka berbakti kepada Baal. Because the Israelites in the day of King Ahab, they professed that they worship the Lord. Jadi Elia katakan, kamu ini berjalan pincang. So he said that you are walking limping. Nah, kalau saya dan saudara salah mengerti tentang kasih Allah, kita ini berjalan pincang di dalam kerohanian. So if we misunderstood God's love, we will be walking limping also. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih banyak kemurahan Tuhan. Thank you, Lord, for your mercy. Kami akan membahas mengenai firman Tuhan pagi hari ini. We want to talk about the Word of God this morning. Terima kasih banyak kemurahan Tuhan. Thank you for your blessings and your mercy. Berikan kepada kami pengertian yang sebenarnya tentang Allah yang Maha Kuasa. Give us the true understanding about our Father in heaven. Dan kami berdua yang di depan di sini, Tuhan kuasai dengan Roh Kudus. And the two of us standing in the front, guide us with your Holy Spirit. Supaya kami dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran. So that we can deliver the message from the Word of God Menjadi berkat bagi kami semua dan menghormati nama Tuhan. And then it can be blessings for all of us and the glory of your name. Amin. Amen. Baik, saudara-saudara sekalian, kasih Allah. So brothers and sisters, the love of God. Apakah keterangan Alkitab tentang Tuhan Allah yang kasih itu? So what is the Bible's explanation about God? Ayat yang kita sudah baca tadi ialah 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. So the Bible verse that we read earlier is from 1 John chapter 4 verse 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Whoever does not love does not know God. Sebab Allah adalah kasih. For God is love. Kalau Allah adalah kasih, saya dan saudara dikatakan harus mengenal Allah dengan mengasihi satu dengan yang lain. So if God is love, then if we say that we know God, we need to love one another. Sebab dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Because it says, whoever does not love does not know God. Sebab kalau saya dan saudara mengaku kita mengenal Allah, kita wajib untuk mengasihi sesama manusia. Because if we confess that we know God, we must love one another. Kalau kita mengatakan kita mengenal Allah yang kasih adanya, tetapi tidak mengasihi sesama manusia, kita tidak mengenal Allah. Because if we say that we know God who is love, but then we do not love one another, means that we do not really know God. Musa bertanya kepada Tuhan. So Moses asked God. Saya diutus untuk ke Mesir. So I am commanded to go to Egypt untuk melepaskan bangsa Israel. To deliver the Israelites. Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? So if I'm being asked who commanded you, Tuhan katakan beritahukan nama saya. So God said, tell them my name. Musa katakan nama Tuhan apa? And then Moses asked, what is your name? Keluaran pasal 3 ayat 14-15.
So Tuhan Exodus mengatakan, 3, verse 14 and 15, beritahukan namaku adalah aku adalah aku. I am that I am. Berarti Allah yang kekal. That means that the eternal God. Dan kalau Allah itu kasih adanya, kasih Allah adalah kekal. So if God is love, mean that God's love is also eternal. Bukan saja karena sifat, tetapi Allah itu adalah kasih. It's not just His characteristic, but God is identical with love. Sekarang kita bertanya, bagaimana dapat kita mengenal dan mengetahui kasih Allah yang kekal itu? So the question now is, how can we understand the love of God, the eternal love of God? Kita belajar dari Alkitab. We learn from the Bible. Ada banyak bukti, tetapi saya ambil pagi hari ini 4 saja. There are many proofs, but I want to choose this morning only 4. Yang pertama, Number 1, Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Psalm 19 verse 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitahukan pekerjaan tangannya. The heavens are telling the glory of God, and the firmament proclaim His handiwork. Kita mengenal kasih Allah pertama di dalam alam semesta. So we know about the love of God from nature. Di dalam alam kita lihat ada matahari, So in nature we see the sun. ada bulan dan bintang, There are moon and stars. dan ada udara, And then we also have the atmosphere. ada tanaman dan pohon buah-buahan. There are plants, there are trees. Semuanya itu ada di dalam alam semesta. So all these are in nature. Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kehidupan kenikmatan kita manusia dan ciptaannya. The God has provided all of these for us to enjoy in love. Dan di sini kita melihat kasih Allah yang besar. So in this we can see the great love of God for us. Kalau tidak ada matahari, saya dan saudara tidak bisa hidup. So without sun we cannot live. Terlalu panas terus matahari dan tidak ada malam, saya dan saudara juga akan mati. So if it's only sun all the time, and then we will dry up and then we'll die. Kalau alam tidak memberikan udara kepada saya dan saudara, juga saya dan saudara akan tidak ada di dalam dunia ini. So if God didn't give us the atmosphere, then we will not exist. Begitu juga kalau Tuhan Allah tidak memberikan kepada kita tanaman buah-buahan untuk kita makan, And then, tidak ada makanan yang kita makan. if God didn't give us plants or trees or fruits, then there are nothing for us. Setiap kali saya dan saudara mau makan nanti potak sebentar, ingat ini adalah kasih Allah bagi kita. So every time you're about to eat, you need to remember that this is the love of God, Sebab ini produksi dari alam semesta. because this is the products of nature. Bagi saudara-saudara dan saya lihat, yang pertama adalah kasih Allah dinyatakan di dalam alam semesta. So number 1, that the love of God is revealed in nature. Yang kedua, Number 2, dalam Alkitab. in the Bible. Alkitab memberitahukan banyak sekali tentang kasih Allah kepada manusia. So the Bible tells many stories about God's love for Mazmur mankind. 110 ayat 105. Psalm 110 verse 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Firman Tuhan adalah lampu pada kaki saya dan saudara. Dan juga dikatakan terang pada jalanku, pelita pada kakiku. So the word of God is a lamp unto my Ya, foot, and ya, Mazmur 119, 105. 119, Ya. 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ya. Saya dan saudara berjalan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. So we all walk in the world full of darkness. Dosa sudah meliputi seluruh dunia. So sin has covered the Dan whole earth. banyak kali dosa yang sudah menjatuhkan saya dan saudara tetap membuat pikiran saya dan saudara berdosa. So the sin has already makes us transgress Tetapi the law of God. Alkitab and continue to mengatakan darken walaupun our life. saya dan saudara sudah berdosa, Tuhan mengasihi kita. But then the Bible says that even though we have fallen into sin, but God continues to love us. Jadi yang kedua, kalau saudara mau tahu tentang kasih Allah yang kekal, bacalah firman Tuhan. So if you want to know about the eternal love of God, you need to read the Bible.
Kalau saudara tidak rajin membaca firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya tidak dapat mengenal dan mengetahui kasih Allah yang besar. So if you're not diligent to learn the Bible with the guidance of the Holy Spirit, you will not be able to know this eternal love of God. Alkitab mengatakan bahwa kasih Allah itu melampaui pikiran manusia. So the Bible also says that the love of God is beyond our imagination. Saya dan saudara tidak dapat mengerti kasih Allah yang begitu besar. Because we cannot comprehend the love of God. Dengan pikiran saya dan saudara sebagai manusia yang berdosa dan terbatas. With our limited sinful nature. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19. Efesus pasal 3 18 dan 19. So in Ephesians chapter 3 verse 18 and 19. Kasih Allah melampaui segala pengetahuan. Walaupun orang berpikir atau mempunyai pikiran yang paling pintar di dunia ini tidak dapat mengerti tentang kasih Allah keseluruhannya. So that the love of God is very high and deep. Even if you are the most intelligent person, you will not be able to fully comprehend the love of God. Tetapi Alkitab tadi mengatakan, walaupun kasih Allah melampaui segala pengetahuan, tapi dengan doa kita dapat mengerti betapa besar, panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Allah itu. But the Bible says, even though the love of God surpasses knowledge and our understanding, but with prayer and with humility we'll be able to comprehend that. Karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. That is why we need to return to the Bible. Kita tidak perlu bertanya kalau kita dalam kesulitan, apakah memang Allah itu ada? So we do not need to ask when we are in trouble, is there really a Banyak God? orang Kristen bertanya begitu, di mana Tuhan? Even Christians, they ask the questions from time to time. "Where's Ternyata God?" dia tidak belajar Alkitab. Because they do not learn from the Bible. Kalau dia belajar Alkitab, dia tidak akan bertanya pertanyaan seperti itu. So if they learn the Bible, they would not ask that kind of question. Sebab dia tahu bahwa Allah itu kasih ada. Because they would know that God is love. Dan yang ketiga, And then number 3, manusia sendiri. Human themselves. Saya dan saudara akan mengenal kasih Allah bila mana kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. So we will not be able to know about God's love if we look into our own self. Mazmur pasal 8 Psalm chapter 8. ayat 4 sampai ayat 5. Oh, terima kasih Pak Situmian. Mazmur pasal 8 4 dan 5. Jika aku melihat langit perbuatan tanganmu dan buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? So in English, it's in verse 3 and 4. It says, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars that you have established, what are human beings that you are mindful of them?" Kalau Mortals that you take saudara care mau of them. mengenal tentang kasih Allah yang kekal, lihatlah ke dalam diri saudara sendiri. So when you want to know about the eternal love of God, you need to look into yourself. Dari mana saudara datang? Where did you come from? Kemana saudara akan pergi? Where are you going to go? Kepada Nabi Yeremia Tuhan sudah mengatakan, Nabi Yeremia, So to the prophet Jeremiah, God already said this. dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. In Jeremiah chapter 1 verse 5, Sebab Tuhan menyuruh Yeremia minta maaf. because God was commanding Jeremiah, and Jeremiah had some excuse. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yeremia, sebelum engkau dibentuk di dalam kandungan, aku sudah mengenal kau. But God said to Jeremiah, "Before I formed you in the womb, I knew you." Sebelum saya dan saudara terbentuk di dalam rahim ibu, Tuhan sudah kenal kita. Before we are formed in the womb of our mothers, God already knew us Karena kasih Allah yang begitu besar. because of His great love. Dapat saudara terangkan bagaimana pembentukan manusia yang pertama? Can you imagine how the development Bertumbuh di dalam kandungan ibu, that we are growing in the womb of our kemudian mothers? lahir dengan cara yang misterius. We are born in a mysterious way. Para ahli medis
coba menerangkan, tetapi saudara-saudara, mereka tidak dapat menerangkan secara mendetail bagaimana sehingga manusia dapat dibentuk di dalam rahim ibu. Yeah, so people will try to explain, the scientists, how we are formed in the womb, but Tetapi their Tuhan details is mengatakan, very limited. sebelum kamu dibentuk di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal kamu. But then God said, before you are formed in the womb of your mother, I knew you. Pikirkan ini saudara, kalau saudara tahu saudara punya hidup ini So think about this. If you adalah know, karena kasih Allah yang begitu besar. so this is the proof that God Ayat yang kita sudah baca tadi, kita pun harus mengasihi sesama kita manusia. And then we also need to love one another. Jangan membenci, Do not hate. jangan mencari kesalahan orang lain. Do not try Sebab to pada find waktu other kita people's mencari mistakes. kesalahan orang lain, kita sendiri membenarkan diri bahwa kita orang benar. Because when we try to find other people's faults, we are trying to justify ourselves. Kita semua adalah manusia yang banyak kekurangan. So we are all Bukan saling mencari kesalahan, tapi saling membangun iman kita. so we do not try to find other people's mistakes, but we need to build our faith. Dan yang keempat, And then number 4. ini kasih Allah dalam kasih Yesus Kristus di Golgota. So number 4 is the love of God revealed in the love of Jesus Christ when He died on the cross. Ada yang mengatakan bahwa kalau semua Alkitab kita lupa, kita ingat satu ayat saja, yaitu Yohanes 3:16 sudah cukup. So if somebody said, if you forget the whole Bible, if you want to remember one verse, that would be the John 3 verse 16. Sebab dalam ayat itu mengatakan, demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Because the Bible says that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. so that whosoever believes in Him will not perish but have eternal life. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. And that is why the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 2, Verse 2. verse 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, kata Paulus kepada orang Korintus, For I decided to know nothing among you selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. except Jesus Christ and Him crucified. Pandanglah kepada Golgota. So we need to look up to Calvary. Di situ saya dan saudara melihat kasih Allah yang terbesar bagi manusia. And you will see the greatest love of God to humankind. Sejak Yesus lahir, So since Jesus' birth, semasa hidupnya, during His life, pelayanannya dan misinya yang menyelamatkan, and His service and His mission to save, akhirnya Dia mati di Golgota. and then He died on Calvary, Tetapi Dia bangkit dan kembali ke surga. but He resurrected and went back to heaven. Kita menyaksikan kasih Allah yang begitu besar We witness the greatest love of God untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa bila mana kita menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. to save us from sin if we accept Him as a personal Savior. Ingat saudara, Golgota adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar. So Golgotha or Calvary is God's greatest revelation about His love. Pernyataan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. So the revelation of love in Jesus Christ. Yohanes pasal 1 ayat 14. John 1 verse 14. Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Penjelmaan Allah menjadi manusia. And then the Word became flesh and lived among us. Saudara pikirkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, datang ke dunia ini, menderita mati di Golgota untuk menyelamatkan kita. So you can imagine this all-powerful, magnificent God, and He became a man and lived among us and to suffer and died for us. Dapatkah kita mengerti akan kasih Allah yang begitu dalam? Can you imagine the depth of God's love? Efesus tadi mengatakan dapat saya dan saudara mengerti dengan doa kepada Tuhan. Ephesians says that we can understand that with prayer.
rajin berdoa. So we need to be diligent to pray. Hubungan saya dan saudara dengan Tuhan, That's our relationship with God. sehingga banyak yang saya dan saudara tidak mengerti dalam Alkitab akan diberikan pengertian oleh Roh Kudus. So if there are many things that you cannot understand from reading the Bible, you will be given the understanding. Saudara, banyak pergumulan dalam hidup. So there are many struggles in life. Hubungan di dalam rumah tangga, masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan. In the family, there are relationship in the family, maybe economical problems in work. Untuk mengatasinya, saudara, bagaimanapun berat saudara punya pengalaman, hubungan dengan Tuhan dalam doa, mempelajari firman Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara pengertian dan ketenangan hidup. So it doesn't matter what kind of problems that you face in the daily lives, our relationship, our communication with God, and God will give us the understanding. Kalau kita mengerti akan kasih Allah yang begitu besar, If we want to know the great love of God, sekarang bagian kita untuk adakan penurutan respons terhadap kasih Allah itu. so we need to be obedient in response to His love. Saya pelajari bahwa Alkitab mengatakan pada ada dua jenis penurutan dalam Alkitab. So there are two kinds of obedience in the Bible. Yesus sendiri mengatakan pertama adalah penurutan secara lahiriah, Jesus mentioned about obedience physically, dan yang kedua adalah penurutan secara batiniah and the second is the obedience spiritually, atau penurutan secara luar or obedience in the outside, dan penurutan dari dalam hati. and then obedience in the inside. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 20 So Jesus said in Matthew chapter 5 verse 20 kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. to the scribes and the Pharisees. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. So Matthew chapter 5 verse 20. Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, So Jesus says to His disciples, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. you will never enter the kingdom of heaven. Saudara-saudara, keras So this is very Tegas. strong, apa yang Yesus katakan ini. what Jesus said. Kalau hidup keagamaan kita If our spiritual life tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, is not more righteous than the scribes and the Pharisees, kita tidak masuk dalam kerajaan we surga. will not enter the kingdom of heaven. Apa keagamaan dari orang Farisi dan ahli Taurat? So what is this spiritual life of the Pharisees? Sehingga saya harus berupaya dengan pertolongan Tuhan, harus beragama lebih benar dari mereka. So that we can try with the help of God to be more righteous than them. Saya membaca di dalam satu pasal dari Matius pasal 23. So you can read that in Matthew chapter 23. Tidak usah baca semua pagi hari ini. So you do not need to read the whole thing. Saya akan ambil 4 ayat saja. So I can pick maybe 4 verses. Dari 20 kali di dalam pasal 23 buku Matius, So in Matthew chapter 23, Yesus bicarakan mengenai celaka keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. so Jesus mentioned about the woes and the curses for the Pharisees and the scribes. Ayat 23. Verse 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Because you pay tithes and mites, but then mercy you ignore. Saudara, ini Yesus bicara mengenai bagian pertama adalah hal yang kelihatan di luar. So Jesus saying about what's on the outside. Kita membayar perpuluhan, We pay tithe,
Kita membayar sampai hal-hal yang kecil. So we pay tithe even on the very, very minor things. Kita tidak mau kurangin, kita berikan persembahan. So we do not want to deduct anything. Dipandang secara sepintas itu adalah hal yang tampak di luar. So from the outside, you're doing very well. Tetapi Yesus katakan, itu juga penting, tetapi kamu jangan sampai tinggalkan yang lebih penting. Ialah hukum Taurat, Tuhan. So Jesus says those are important, but you need to understand that there are things that are more important. Jangan tinggalkan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. That's justice and mercy and faith. Yesus tidak salahkan saya dan saudara memberikan persepuluhan secara luar. So Jesus didn't blame us if we bring tithe and offerings. Yesus katakan itu perlu. Jesus said it's important. Tetapi jangan hanya persembahan secara luar yang kita lakukan, tetapi kita tetap tidak mempunyai kesetiaan dan belas kasihan terhadap sesama. But Jesus says that not only doing that, but then you ignore justice and mercy and faith. Kasihan dan belas kasihan dan kesetiaan itu datang dari dalam. And all those comes from the inside. Kalau itu dari dalam beres, akan keluar juga beres. So if everything is on the inside is right, then it will come out right. Tapi kalau cuma saudara lihat yang di luar saja, di dalam tidak beres, sia-sia dikatakan itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. But then if you're only doing it on the outside but not in the inside, then it's vanity. You will not enter into the kingdom of God. Ayat 24 dari Matius 23 tadi. And then verse 24. Hei kamu pemimpin-pemimpin buta, You blind guides, nyamuk dalam minumanmu kamu tapiskan, you strain out a net, tetapi unta di dalamnya kamu telan. but you swallow a camel. Ini sama dengan Yesus katakan juga, jangan coba, mari saya keluarkan selumbar di matamu, tetapi balok di matamu sendiri engkau tidak sadar. So this is the same thing when Jesus said, when you say to your brother, let me take out the sliver from your mouth, from your eye, but then you forgot this block from your Ini eye. agama orang Farisi. So this is the religion of the Pharisees. Agama orang ahli Taurat yang Tuhan katakan sia-sia. So this is the religion of the scribes that was mentioned by Jesus as Sebab vanity. orang Farisi dan ahli Taurat mereka kepingin lihat kekurangan orang, mereka punya kekurangan mereka tidak lihat. Because the scribes and the Pharisees, they want to find faults in other people, but they do not want to look into themselves. Ayat 25. And then verse 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan secara luar, for you clean the outside of the cup and tapi of the sebelah plate, dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. but inside they are full of greed and self-indulgence. Saya lupa bawa cawan pagi hari ini. So I forgot to bring a cup. Sebenarnya sekali saya bawa cawan atau gelas yang terang, sudah lihat ada banyak kotoran di dalam. So when you see this clear cup, you can see if there are dirts inside. Walaupun saya bersihkan gelas itu secara luar dengan bersih, tetapi kalau tidak bersih di dalam tetap kotor. So if you can only wipe it on the outside and then you do not clean in the inside, that cup is still dirty. Saya boleh datang berbakti kepada Tuhan dengan secara luar, So you can come to worship God physically. kelihatan bagus. So it looks good on the outside. Saya bawa persembahan, I bring Saya the berdoa. offerings, I pray, saya bernyanyi. I sing. Tapi kalau itu hanya dari luar saja, itu sama dengan ibadah orang Farisi. But if it's only on the outside and doesn't go inside, that's just the worship of the Kalau scribes and the Pharisees. kalau tidak dari dalam hati. So if it doesn't come from the inside, of the heart. Datanglah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan hanya bicara tetapi dari dalam hati. So let us worship God not only from the outside but also from the inside. Mengapa orang malas
datang berbakti kepada Tuhan? Why do you think people are lazy to come to worship God? Sebab dia tidak berbakti dengan hati. Because they do not worship from the heart. Dia mau berbakti dengan kemauannya sendiri. So they only want to worship when they feel like it. Itu agama ahli Taurat dan Farisi. So this is the religion of the Pharisees and the scribes. Saudara-saudara, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, So every time we come to worship God, datanglah berbakti dengan sepenuh hati. so come with all your hearts. Di dalam, bukan hanya tampak dari luar. So from the inside, not only from the outside. Kalau saya dan saudara berbakti dari dalam hati, tidak perlu didorong-dorong untuk datang di gereja. So if you really come from the inside of your heart, you do not need to be pushed to come to church. Orang Israel, Tuhan dorong-dorong terus kepada mereka. So the Israelites, God keeps on pushing them. Semakin didorong, semakin mereka bertahan. So the more they are being pushed, the more they're resisted. Dan akhirnya tidak ada satu dari keluar dari Mesir dan masuk dalam kerajaan di tanah Kanaan kecuali 2 orang. So that is why when they came to the promised land Canaan, none of the adults that came out from the Egypt made it except 2 persons. Oleh karena mereka mau berbakti dengan Tuhan bukan dengan hati tetapi dengan kemauan sendiri. But because they do not want to worship God from the inside. Saya lihat saudara-saudara yang datang kemari semua pada pagi hari ini So I see all of you brothers and sisters who come adalah to datang worship. dengan sukacita dan dengan penuh penyerahan hati kepada Tuhan. I hope that you come with a joy and complete surrender to God. Tuhan akan berkati saudara dan saya kalau kita berbuat demikian. And God will bless us tremendously. Ayat 25-26 mengatakan, "Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu." Woe to you scribes and Pharisee hypocrites, for you Ya, first clean the inside of the cup. bersihkan dulu dalam. Bersihkan dulu hati kita. So we need to clean from the inside of our heart, Maka sebelah luarnya juga akan bersih. so that the outside also may become clean. Dari dalam bersih, di luar bersih. So when the inside is clean, the outside is also Jangan clean. di luar bersih, di dalam masih kotor. So do not be like the outside is clean, but the inside is dirty. Dan kadang sulit bagi kita untuk bersihkan yang di dalam. But the difficult part is to clean from the inside. Tetapi Tuhan sudah jamin dalam firman Tuhan dengan doa. Minta kuasa, Tuhan akan berikan kuasa itu kepada kita. But God gives us the assurance, ask and it will be given to you. Ayat 27. Verse 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites. Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, For you are like the whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis but kotoran. inside they are full of the bones of the dead and all kinds of filth. Yesus tetap tekankan kepada saya dan saudara, jangan seperti agama orang Farisi. Jesus continued to emphasize, do not be like the religion of the Pharisees. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan cara luar yang memang disetujui Tuhan, tetapi itu harus datang dari dalam hati. So we need to come to God from the outside looks good, but then that's according to the inside. Sehingga akhirnya ayat 28 Yesus tekankan bukan lagi kepada orang Farisi tetapi kepada saya dan saudara. And then on verse 28, Jesus emphasized no longer to the Pharisees but to all of us. Demikian jugalah kamu. So you also, Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, on the outside, look righteous to others, tetapi di sebelah dalam penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. Mudah-mudahan tidak kena kepada saya dan saudara. Hopefully this will not hit you. Tolong saudara-saudara supaya teguran Kristus yang keras kepada orang-orang Farisi So we need to mindful of Jesus' dan ahli-ahli Taurat. rebuke to the Pharisees and the scribes. Kita berdoa pagi hari ini supaya tidak terjangkit kepada saya dan saudara. We pray this morning so that their disease will not be transmitted to us. Hanya dengan pertolongan Tuhan, Only with the help of saya dan saudara akan hidup tetap setia kepadanya. we can live according to His will. Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Roma sebagai berikut. So Apostle Paul says to the people in where? People in Rome. In Rome. Ya.
Di dalam Roma pasal 6 ayat 17. In Romans chapter 6 verse 17, Tetapi syukurlah kepada Allah. but thanks be to God Dahulu memang kamu hamba dosa. that you, having once been slaves of sin, Dahulu memang kita seperti orang Yahudi atau orang Farisi. so before we were like the Pharisees and the Tetapi scribes, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. have become obedient from the heart to the form of teaching to which you were entrusted. Kalau pernah terjangkit dulu, So if we have been transmitted by the disease of the Pharisees before, sekarang Tuhan katakan jangan lagi. now God says, Sebab sekarang like that anymore. kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran. because now we have become obedient from the heart. Nah, penurutan dari dalam hati So that's obedient from the heart. yang penting. That's very important. Dikatakan, though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart. Karena sebelumnya kita adalah hamba dosa, dan kita akan menjadi penurut hukum Tuhan. Jadi penurut kepada Tuhan dari dalam hati. So we need to be obedient from our heart. Lain dari itu, saudara-saudara sekalian, Other than that, brothers and sisters, sulit bagi kita. it is very difficult. Mengapa Raja Saul ditolak oleh Tuhan? Why was King Saul rejected by God? Tuhan sudah katakan, pergilah perangi orang Amalek. Because God already said to Saul, Tumpas mereka itu orang-orang yang berdosa. you destroy the Amalekites. Jangan selamatkan apapun juga, baik manusia maupun binatang. Do not save anything from them, even human or animals. Amalek dimenangkan oleh Raja Saul. So Amalekites were destroyed by King Saul. Nabi Samuel datang kepadanya dan Saul melapor. And then the prophet Samuel came to Saul, and then the king reported to him. Dan Saul katakan, saya sudah laksanakan perintah Tuhan. So King Saul said, I have done the command of God. Tetapi dia tidak kasih tahu bahwa dia selamatkan itu Raja Amalek namanya Agag. But then he didn't mention to prophet Samuel that he saved the king of Amalekite, Dan Samuel katakan, King loh, Agag. kamu bilang sudah kalahkan, kenapa masih banyak lagi domba-domba dan lembu yang mengembek di sana? But then prophet Samuel, so what did I hear? The sound of the flocks here. Oh, itu biarpun Tuhan bilang binasakan, kami simpan itu untuk korban. But then to make the excuse, King Saul said, oh, we're saving the good ones to sacrifice to God. Samuel mengatakan, oh begitu. So Samuel Korban penurutan adalah lebih baik dari korban. So prophet Samuel said to Saul, obedience is better than sacrifice. Bukan berarti korban tidak perlu, Doesn't mean that sacrifice is not important, tetapi korban saja tanpa penurutan dari hati tidak berkenan kepada Allah. but sacrifice without obedience from the heart is not accepted by God. Saudara dan saya berkorbanlah untuk Tuhan. So we need to make sacrifices for the Lord. Kalau Tuhan minta supaya berkorban dalam penginjilan, berkorbanlah. So if God asks you to make sacrifices for the gospel, Tapi jangan berkorban untuk kasih tahu kepada orang pengorbanan saya. but do not just make the sacrifice to tell other people about your sacrifice. Kalau saudara berbuat demikian, saudara punya korban hanya dari luar saja. So if you doing that, it means that you make sacrifices from the outside only. Kalau saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dari dalam hati, So if you want to make sacrifices for God, make it from apa the yang saudara kasih dengan tangan kanan atau kiri, jangan tangan yang lain tahu. So if you give in with your right hand, do not let your left hand know. Kalau sudah berkorban lalu beritahukan kepada semua orang, Do not just make a sacrifice and tell everybody about it. tidak ada gunanya di dalam pekerjaan Tuhan. So there's no use of that kind of behavior. Mari kita datang pada konklusi renungan kita. So let us come to the conclusion of our Dalam sermon. buku Steps to Christ, halaman 44-45, Ellen G. White tulis begini. So in the book of Steps to Christ, Mrs. White says in page 44 and 45, There are those who profess
to serve God, Jadi banyak orang yang mengaku melayani Tuhan, while they rely upon their own efforts to obey the law, sementara mereka bergantung kepada usaha mereka sendiri untuk menurut, to form a right character untuk membentuk karakter yang benar and secure salvation. dan mendapatkan keselamatan. Their hearts are not moved by any deep sense of the love of Christ, Tetapi hati mereka tidak digerakkan oleh kasih yang dalam kepada Yesus. but they seek to perform the duties of Christian life. Dan tetapi mereka berusaha untuk melakukan tugas-tugas kekristenan As that God requires of them in order to gain heaven. Sebagaimana mereka pikir bahwa Tuhan itu mengharuskan mereka untuk melakukan hal-hal tersebut untuk mendapatkan keselamatan. Such religion is worth nothing. Jadi agama seperti itu tidak ada nilainya sama sekali. Saudara-saudara baca berulang kali, pulang di rumah ada buku Steps to Christ. So if you go home, Baca buku read this little book, Steps to Christ. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini So brothers and sisters that I love, kita bertanya dalam diri kita masing-masing. we ask ourselves this morning. Saya pun bertanya dalam hati saya, I myself ask myself, apakah saya datang pagi hari ini dengan hati menyembah Tuhan atau hanya secara luar saja? I come this morning to worship God from the inside or just from the outside. Bagaimana pikiran dan hati kita tentang kasih dan penurutan kepada Allah? Let's think about the love of God from the heart. Apakah hanya tampak di luar? So is our spiritual life is only from the outside? Apakah tanda utama bahwa kasih dan penurutan kita itu berasal dari hati? So what is the sign that our Ada tanda. spiritual life is coming from the heart? Ada tanda. So there's sign. Alkitab menjelaskan, inilah tandanya. So the Bible explains the signs. Sejak zaman Adam dan bangsa Israel, Since Adam and even since the time of tanda the yang Israelites, nyata, yang utama adalah penyembahan kepada Allah. so the real sign is the worship. Tanda di mana saya dan saudara mengenal akan Allah yang Maha Kasih dan penurutan kita, So the first sign that we are really obedient to God, bukan hanya di luar gereja, tetapi harus ada di dalam gereja untuk penyembahan kepada Tuhan. so it's not only we say that we worship God on the outside, but then we need to be inside the church and worship Saudara God. datang ke sini untuk menyembah Tuhan, So we come to the house of worship to bukan worship untuk God, menonjolkan diri, not to gain anything for us. supaya saya dan saudara mengadakan agama yang benar di hadapan Tuhan. So we need to practice this true worship. Menguduskan Sabat, We need to sanctify Sabbath. jangan hanya secara luar saja, So we don't sanctify Sabbath from the outside tetapi only. kalau kita kudusan Sabat harus dari hati. But then we need to sanctify the Sabbath from the inside also. Dengan sendirinya akan mendorong kita dari rumah untuk datang berbakti kepada Tuhan. That is why that will encourage us to come from Kalau home, kita datang to berbakti worship hari God. Sabat hanya dari luar saja, If we worship God only from the outside, saudara berbakti kepada Tuhan bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah diri sendiri. so that means that you not only you do not worship God, but you actually worship yourself. Dan hari Sabat ini saudara-saudara tidak berdiri sendiri. And then the Sabbath is not standing alone, Hukum hari Sabat berhubungan dengan semua 10 hukum Tuhan. because the Sabbath commandment has a relationship with other commandments. Sebab kalau saudara berbakti bilang pada hari Sabat tetapi saudara tidak menyembah Tuhan, Because when you say that you worship God on the Sabbath, but you do not worship God, ada hubungan dengan hukum pertama dan hukum kedua. there are relationship between Sabbath and the first and the second Hukum commandment. Sabat itu bertalian dan hukum pertama mengatakan jangan padamu ada ilah lain di hadapanku. So the Sabbath commandment has a relationship with the first commandment. There will be no other God Dan before yang you. kedua dikatakan jangan perbuat bagi dirimu patung dalam rupa apapun juga. And then the second commandment says that do not make for yourself a carved image and worship it. Jangan menyembah dia. So do not worship this. Kita tidak membuat patung di rumah, So we do not make this kind tapi of banyak kali kita images menyembah at all. kemauan kita sendiri. But then sometimes we only want to worship what we want.
Kita datang ke rumah Tuhan bukan untuk menyembah. Kalau kita datang dengan mau-mau kita sendiri saja, kita melanggar hari Sabat, melanggar hukum pertama dan melanggar hukum kedua. So if we only come to church, but then you just want to worship according to your own will, you're not only breaking the Sabbath commandment, but you're also breaking the first and second commandments. Pada zaman Kain dan Habel, So in the days of Cain and Abel, ibadah penurutan Kain adalah secara luar. so the worship according to Cain was only on the outside. Tidak diterima oleh Tuhan. That was not acceptable to God. Tetapi ibadah Habel adalah dari dalam hati. But Abel's worship came from the heart, Dan nyata penurutan di luar. and then it was revealed in the outside. Tuhan menghendaki peribatan dari dalam hati dan juga peribatan dari luar. So God wants us to worship not only from the outside, but also Bukan hanya luar saja. not only from the outside. Kalau luar saja hanya seperti Kain, So if it's only on the outside, you worship like Cain, ditolak oleh Tuhan. it will be rejected by God. Tapi ikutlah Abel. But we need to follow Habel dari dalam hati. Abel worship from the Dan dia inside. menurut, Tuhan terima dia. But then he was also obedient on the outside. Mana yang lebih berat? Which one is more difficult? Mana yang lebih ringan? Which one is lighter? Kasih dan penurutan secara luar Love and obedience from the outside, atau kasih secara dalam dan luar? or love and obedience from inside and outside? Ayat yang terakhir, And the last verse, 1 Yohanes pasal 5 1 Ayat- John chapter 5, ayat 2 dan 3. verse 2 and 3. Ya, kita baca dulu Pak Situmiang. 1 Yohanes pasal 5 1 John chapter 5. ayat 2 dan 3. Inilah tandanya So this is the bahwa sign. kita mengasihi anak-anak Allah, By this we know that we love the children of God. yaitu apabila kita mengasihi Allah When we love God serta melakukan perintahnya. and obey His commandments. Ayat 3. Verse 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, For the love of God is this, yaitu bahwa kita memenuhi perintah-perintahnya. that we obey His commandments, Perintah-perintahnya itu tidak berat. and His commandments are not burdensome. Berat untuk datang berbakti pada hari Sabat? Is it burdensome to come to worship God on Sabbath? Kalau saudara merasa berat, If you think it's berarti hard, saudara belum kenal kasih Allah. that means that you haven't known the love of God. Kalau saudara kasih Allah dari dalam hati, But if you love God from the inside of your heart, terpancar keluar. it will spring out of your Saudara akan datang rajin beribadah kepada Tuhan. you will come diligently to worship, Baik di rumah maupun di dalam jemaat. not only in the house, but also in the house of worship. Mengakhiri renungan kita pagi hari ini, To end our sermon this morning, saya kutip gubahan sebuah lagu. I want to quote the lyrics of one song. When we walk with the Lord in the light of His Word. Bila mana kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam cahaya firman-Nya, What the glory He sheds on our way. begitu luar biasa kemuliaannya yang akan kita dapati di dalam jalan kita. While we do His good will, Sementara kita mengikuti kehendak-Nya, He abides with us all. Dia akan berjalan bersama-sama Still. dengan kita. And with all who will trust and obey. Dan demikian juga bagi mereka yang akan menuruti dan setia. Trust and obey, for there's no other way Jadi kita harus percaya dan menurut karena tidak ada jalan yang lain to be happy in Jesus but to trust and obey. untuk menjadi bahagia di dalam Yesus kecuali kita percaya dan menurut. Tuhan berkati kita semua. So God Amin. bless all of us. Amen. Thank you.